Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer tout d'abord de faire un petit rappel sur ce qu'on a vu précédemment. On va essayer aussi de parler un petit peu sur le pointeur this. Et on va finir par jeter un coup d'œil sur le constructeur de copie. On y va. Si vous vous rappelez de l'exemple précédent, on a traité la classe personne avec pas mal d'attributs ainsi que quelques méthodes, bien sûr sans implémentation parce qu'on a décidé de commencer par les constructeurs. Alors, dans cette vidéo, je choisis l'exemple ou bien la classe student. Classe students. Je mets juste deux attributs pour ne pas se tarder. Ça sera private. Le nom de type string. The name of the student. Ou float. His mark. Je fais les constructeurs. Ça sera public. Le constructeur, il n'a pas un retour. Il porte le même nom de la classe. Student. Et puis, l'autre constructeur qui prend deux arguments, string et float. Pourquoi deux arguments, l'un de type string et l'autre de type float? Parce que la classe porte deux attributs, l'un est de type string et l'autre de type float. Après, si vous avancez un petit peu fetchy, vous allez faire quelques méthodes. Les getters, les setters, les surcharges des opérateurs, c'est ce qu'on va voir par la suite. La machine شي واحد فيكم déjà avancé مهم راه يعرف علاش كندير. Alors, on ferme les accolades. Ça fait c'est bon هاد les points اللي باقيين هنا يعني راه تقدروا تعمروا لا كلاس بدوتر بشي حوايج اخرين صافي. حاجه اخرى كنت قلتها. Ce que j'ai fait maintenant, ça sera dans le fichier .h. ولكن كاين, il y en a un autre fichier, سميتو fichier غيكون سميتو student.cpp هو اللي غادي يكون فيه l'implémentation ديال هادشي التي انا غنوريكم. هانتوما ما تركزوش بزاف على الكونتوني. شوفوا عندنا دابا لا كلاس بيرسون ماشي ستودنت. غير بغيت نوريكم .h و .cpp. عندكم بيرسون فين هي person.h. عندنا غير وحده نحيد هذه. عندنا بيرسون بلاتي نحيد هادشي كامل. هيا عندنا person.h هي هذه وعندنا person.cpp. في person.h في person.h كنديرو بعدا هاد كنديكلاريو لا كلاس بالسميه ديالها وبلي زاتريبيو ديالها اللي هما هادو. ابري كنديرو لي كونستركتور لي جيترز لي سيترز لي سورشارج وداكشي كامل اللي درت لكم عليه 3 بوين هو اللي كندير. ولكن كنديرو غير لا سيناتور ديالهم بحال كنعطيوه واحد الموني. ها شنو غادي يكون عندنا؟ عاد كيكون عندنا ها هو هذا fichier.cpp. في الفيشي .cpp هو اللي كنديرو فيه لي زامبليمونطاسيون ديال لي كونستركتور. ها هما دي كونستركتور خلاص مهم. وكنديرو فيه لي زامبليمونطاسيون ديال لي جيترز لي سيترز و داكشي لي زوبيراتور. سي بون. d'abord continuons le rappel ديالنا وغادي نمشيو نديرو l'implémentation ديال student.
يلا دابا دوزو معايا الستودنت بوان سي بي بي. Allez, باش كنبداو بلو نون. On commence par le nom de la classe. La classe اللي خدامين فيها اللي هي عندنا students. كنديرو double de points وكنديرو السميه ديال لا كلاس اللي هي students. كنفتحو لي زاكولاد. شو كنديرو في لو constructeur par défaut؟ on donne des noms ou bien des valeurs aux attributs. هكا name كتعطي واحد لو نوم من الاختيار ديالك، مثلا Ali. Également la même chose pour la marque, the mark. شو كيعني هادشي؟ انه في لو كاو دابا هادشي في المين، في او كاو جا ليوتيليزاتور في المين ودار il a déclaré un student S1 comme exemple. S1, qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur d'attribut? Il va prendre Ali pour le name. Donc S1, ce nom sera Ali par défaut et sa note sera 10 par défaut. Mais si vous avez regardé واحد la vidéo كنت درتها قبل في الاخر ديال à la fin ديال الفيديو كنت قلت غادي نهضر لكم على واحد الحاجه بخصوص هادشي، راه كنت كنقصد this. شنو علاقتها بهادشي؟ دابا هنايا بلاصه ما ندير نيم نقدر ندير this فلاش نيم وندير Ali. Je peux également faire this فلاش مارك ونكتب 10. سي لا ميم شوز. انا غادي نكتبها مزيان هنا باش نشوفوها. Du coup هنايا راه this كتعود على داك لوبجي كون اون تران دو كونستروير. سي بون لي هو نيت اس 1 ولا اي حاجه اسمها ليوتيليزاتور في الانتمي. داكور. Maintenant, allons-y pour faire l'implémentation de l'autre constructeur, le constructeur de paramètres. Toujours, on commence par le nom de la classe, student. Double de point, student. String, c'est le type du premier paramètre. N, ça veut dire quoi N? Le nom. Float. M, mark. C'est bon? Qu'est-ce que je vais faire? غادي ندير le nom de l'attribut اللي هو name. Affecté à name le N et affecté à mark le petit M. صافي يعني في النيم غادي تحط ليا لو نون اللي غادي نعطيك، وفي لا مارك زعما في لا نوت غادي تحط ليا لا نوت اللي غادي نعطيك انا، وباش تانيسياليزي بهم لي زاتريبيوت ديال داك لوبجي اللي غادي نكريو. هنا لا ميم شوز اون بو يوتيليزي لو this. كيفاش غادي نديرو لها؟ الوغ نفس الحاجه student de point student string n. شنو غنديرو؟ غادي نديرو this راه بحال هكا نيت بحال هادشي، غير هو انايا غنديرو this فلاش name. شنو غنكتبو هنا؟ n. this dot mark equal m. صافي هاد this هادي راه كتعود على لوبجي اللي كنكريو. انا دابا الا جيت هنايا وعطيتك، دابا انا بغيت نجي لهنا في بلاصه هاد n بغيت نكتب name. بغيت نكتبها هنايا في
في لي بارامتر l'argument اللي كنعطيو. وهنا بغيت نكتب مارك. يعني هنا شنو غادي نجي ندير؟ غادي ندير نيم، وهنا غادي نجي نكتب مارك. ولكن هنا الا جيت عطيت نيم وهنا عطيت مارك، واش هنا غادي نجي نكتب نيم وهنا غادي نجي نكتب مارك تولي نيم ايكال نيم؟ شنو هي هاد نيم وشنو هي هاد نيم؟ يعني هنا اون كونستات ليتيليتي ديال هاد this. يعني ملي كيكون عندنا نفس لو نون في لي بارامتر، لو ميم نون زعما لو بارامتر، لي بارامتر كيكونوا عندنا نفس لو نون نفس لي نون مقارنه مع لي نون دي اتريبيو. فهمتوا؟ جو في لا ريكرير، غادي نكتبهم بثلاثه باش يبانوا. انا ما نحيدش الصوت، كيعجبني هذاك الصوت ملي كنجربو. صافي. هنايا صراحه راه تقدروا تبداو بمارك، راه ماشي اشكال، غير بغيت نظم وصافي. فهمتوا؟ تقدروا تبداو بمارك، سي عادي زعما. Vous pouvez commencer par l'affectation de marque et puis suivez de l'affectation de name, c'est la même chose. Mais je préfère comme ça. Ce que je veux vous transmettre, c'est que parfois on a une classe qui contient beaucoup d'attributs. Et le constructeur de paramètres, on aura bien évidemment plusieurs paramètres. يواش انا غادي نبقى نختار في n l k n a غادي ندوخ. C'est pourquoi je préfère d'utiliser les mêmes noms d'attributs. هنا داكشي علاش درت هنا نيم مارك وداكشي. دوكو ما غاديش نجي انايا في لو كور ديال الكونستركتور وندير نيم reçoit name. Ok, انا عارفه بان هاد name c'est pour l'attribut et celui-là c'est pour le paramètre. Et puis la même chose pour mark c'est pour le nom de l'attribut de la classe student. Et mark c'est pour le paramètre. Mais non, le compilateur شو باش غادي يعرفها؟ فهمتي؟ المهم غادي تكون هنايا واحد ايرور، ما غاديش بحال ما غيفهمش. فهمتوا؟ داكشي علاش جينا هنايا كنديرو this. الا جيت عطيت name او mark داكشي غادي توضح الامور. غتبان this flash name يعني راه l'objet en question, son nom sera rempli par la valeur que j'ai fournie en paramètre. Et la même chose pour l'autre attribut. Sinon vous allez travailler par des lettres. Mais كيف ما قلت لكم هنا شحال قدنا نديرو لي lettres. C'est bon. يعني نديرو هنا name reçoit n زعما في حالات استعملت ماشي خاطئ ولكن غير question d'organisation صافي. mark égale m. وحتى هنايا حتى الا استعملتو دي lettres n m وجيتو درتو this flash name reçoit n c'est correct. حتى هادي this flash mark reçoit m c'est correct aussi. مي نتوما تشوفوا شكون اللي احسن، غير من نشوف شكون اللي احسن. انا جو بونس هادي. ما حدنا كنهضروا على this وداك الشيء تعقلوا في الاول قلت لكم راه غنطلوا شويه على this. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc this c'est un pointeur implicite
qui pointe vers l'objet sur lequel une méthode est appelée dans une classe. Utilisez this pour accéder aux méthodes de l'objet courant. À l'intérieur de ces méthodes, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a une certaine classe, سميوها اللي بغيتو انا هنايا عطيتها ma classe public. عندي j'ai une méthode de type de retour void qui ne retourne rien ou l'access modifier ديالها هو public. شنو كنقصدو هنا بthis دابا في هاد الميثود ma méthode سميتها ma méthode this فلاش membre égale 42. يعني شنو دابا هاد لا كلاس هادي عندها واحد لاتريبيو سميتو membre. هنا j'attribue la valeur 42 à l'attribut qui s'appelle membre de l'objet courant. Ça veut dire, lorsque je viens au programme principal et je déclare un objet de type ma classe, n'oubliez pas que le nom c'est ma classe, je déclare un objet quelconque et puis je fais objet point ma méthode. Dans ce cas, donc objet c'est l'objet courant. C'est ce que j'ai dit là. Pour accéder aux membres de l'objet courant. Et j'affecte la valeur 42 au membre. J'enchaîne par la dernière chose, c'est le constructeur par copie. Un constructeur par copie, c'est une fonction spéciale d'une classe qui permet de créer une nouvelle instance de cette classe en copiant les valeurs des membres d'une autre instance existante de la même classe. Bien maintenant, son nom l'indique. Mais avant, lorsqu'on veut déclarer students S1. Ça, on fait appel ici au constructeur par défaut. Si je fais student S2 Asma 18, je fais appel au constructeur de paramètres. Si je fais students S3 reçoit S2, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un objet à partir d'un autre objet qui existe déjà. Je crée une nouvelle instance de cette classe, de la même classe, en copiant les valeurs des membres d'une autre instance existante, liée S2. Exemple, j'ai une classe qui s'appelle ma classe, qui a les membres suivants. Membre 1, membre 2. Le membre 1 et le membre 2 sont private. Le premier est de type entier et le deuxième est de type double. Voilà la signature du constructeur par copie. Const, le nom de la classe, référence vers un autre objet, il va copier les valeurs. Voilà, copier les valeurs des membres de l'autre, dans cette instance. Quelle instance? L'instance qu'on est en train de créer. Tel que le membre 1. C'est quoi le membre 1? C'est le premier attribut de l'objet qu'on est en train de construire. On lui affecte quoi? On lui affecte la valeur du membre 1 de autre. C'est quoi autre? C'est l'autre objet qu'on veut copier ses valeurs. Et de même pour le membre 2. المهم هادشي اللي كاين صراحه كنتمنى تكون وصلت الفكره. على بروشين.